ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଏମସିରେ ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିଏମସି କମିଶନର ଭାବିନୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଡେପୁଟି ମେୟର ଇ ବିବେକ ରେଡ୍ଡି, ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରଞ୍ଜିତା କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡି ଶାସନ ଦଳର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ପାଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ। पूरा रखतो सेम अमाउंट ऑफ टाइम खरा दिन में 25 30 एंट्री कला खरा दिन वर्ष दिन रिक्वायरमेंट कहूँ ट्रिटमेंट करने अल्प टाइम लगुच जेहतु भल पानी मिलूँ सेंट्रल पानी आईटा ही मैंने 50 टाइम्स बढ़ी जाऊँ पर्सेंट बढ़े पड़े से रिटेंशन टाइम आपको मिलूँ 24 घंटे से पानी पंपिंग करने तार क्वालिटी को एक्सपेक्ट कर तार सल्यूशन हूँ आम जो हाइपर अच्छे केमिकल कंजम्पन तार कराऊँ मैंने 500 600 अप टू 1000 1500 और सर केमिकल सफिशिएंट नहीं अच्छे सर से कला पंचावन मतलब समस्त पानी पाउछ कि समस्त बहुत कनेक्शन प्राय दिन को केते कौन पानी समस्या आम जाने जानवा प्राय टोटाल हाउस होल्ड यदि 55 टोटाल पानी सुविधा पाते ये तथ्य संपूर्ण आपको आपड़ ये तथ्य दिखाते ना जदि कार किसी असुविधा होती निश्चय अभियोग कर अभियोग प्रकोष्ठ किए किए रोचे नीतिमत भाव किए रोचे किए अच्छा आप मत सब कहे केते बड़े बराबर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आप अभियोग टे सठिक भाव दिंतु जमी भाव परिचालन हो पार आवश्यक जहाँ आवश्यक निश्चित भाव सरकार सब ये करेंगे सब आवश्यक पूर्ण करेंगे कि आवश्यकता न कही आप निजर कथा ही कहते निजर परिवार मन ही कहते एक कथा न सब हाथ में
Because of those related J kind of one. आरंभ करी इलेक्ट्रिक एवं विभिन्न ड्रेनेज ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାରେ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି